सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल में आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर पर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 3 अगस्त 2024 दिन शनिवार, श्रावण मास कृष्णपक्ष कर्कट 19 दिन। आज तिथि और नक्षत्र चतुर्दशी दिवा 3:51 पर्यंत, पुनर्वसु नक्षत्र दिवा 11:59 पर्यंत, मिथुन चंद्र प्रातः 5:41 पर्यंत, सूर्योदय समय 5:24 और सूर्यास्त समय 6:20। आज वृष सिंह और कन्या राशि घात बार और आज कन्या राशि घात चंद्र। आज शुभ बेला दिवा 8:52 ठारू दिवा 12:17 पर्यंत, दिवा 3:43 ठारू अपराह्न 5:26 पर्यंत, रात्र 8:31 ठारू रात्र 10:45 पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज ताल और दिवा 1:36 पर नड़िया भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपणकर राशि, कौन कही थाए आज आपणकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरि केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँफल आज आपणकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेबो। एही क्रम रे सबुठारु प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय। सब काम सहजरे संपन्न हेबो। जीवन साथी आपणकर कथारे प्रभावित हेबे। कला, साहित्य, क्रीड़ा और चलचित्र आदि समस्या समाधान हो जिवो। भल कथा कहले मध्य बंधु ताहाकु भूल दृष्टि आनी दोषारोप करिपारंती। सेथिपई आज आपण कथबार्ता समय सावधान रहंतु। कर्मक्षेत्र में प्रतिकूल परिस्थितिर चाप क्रमशः बढ़ी पारे। प्रतिवेशी सौहार्द्य उपकृत हेबे। आनुष्ठानिक क्षेत्र में विचार बुद्धि हराई प्रेम फास आबद्ध हो पारंती एवं आज अति निकट रहूथिबा कौनसी बंधु आचरण मन में सन्देह सृष्टि करिपारे। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हेबो। व्यापारी मानकु सामान्य लाभ मिलिबो। काहारी को निज हृदयर कथा कहिबे। परिवार रे सुख शांतिर वातावरण रहिबो। शरीर सुस्थ और मन में उत्साह रहिबो। महिला माने दान धर्म रे मनोनिवेश करिवे। घरोई कर्मचारी माने कर्तव्यनिष्ठ हेबे। पारिवारिक जीवन हसखुशी कटिबो। विद्यार्थी माने उच्च आशा रखी पढ़ापढ़ी रे मनोनिवेश करिवे। आपण ऊर्जावान और सक्रिय रहिबे। प्रत्येक कार्य रे सफलता प्राप्त करिवे। ऑफिस रे समस्त सहित बढ़िया तालमेल रहिबो। निर्दिष्ट समय भितर समस्त काम संपन्न करबा हेतु मन शांत रहिबो। परिवार रे खुशीर माहौल रहिबो। विद्यार्थी को परिश्रमर बढ़िया परिणाम मिलिबो। आज आपण ऊर्जावान रहिबे। जो भी कार्य को हाथ को नेबे ताहाकु सफलतार सहित संपन्न करिवे। किछि खास काम रे आपनको सुफल मिलिबो। कर्तृपक्षठू सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ पई दिनटी भल। आज आपण निजर कार्यकुशलता वृद्धि करिवार रहिछि। साहित्य, संगीत, कला, क्रीड़ा और चलचित्र रे सुनाम अर्जन करिवे। आशा और विश्वास सहित काम करि चलंतु। साहाय्य सहयोगर अभाव रहिबो नाही। तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप कौन से हनुमान जी मंदिर में गुड़ और चना प्रसाद रूपे लगातु। और आज आप कहार को कौन भी स्थिति में मिछ कहतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु वृष राशि विषय जानिबा। कला, संगीत समारोह, साहित्य चर्चा तथा बंधु मिलन और सांबादिकता क्षेत्र सुफल मिलिबो। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी साधारण रहिबो एवं आज पिलामानकर स्वास्थ्यर विशेष जत्न नियंतु। कारण स्वास्थ्य किसी खराब रही पारे किंतु दिन जाक आपण उत्साही जनाजिबे। अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करिवे। जो कार्य भी हाथ को नेबे से सफलतार संभावना अधिक ही रहिबो। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। परिश्रमी हेबे। आत्मनिर्भरशील होई कार्यमान संपादन करिवे। ईश्वर विश्वासी हेबे। आशा करुवा दिगरु अर्थप्राप्ति हेबो। पारिवारिक जीवन रे सुख शांति बजाय रहिबो। महिला माने गृह निपुण हेबे। बैंक और बीमा कर्मचारी आज दिनटी शुभंकर सब्यस्त हेबो। आज बंधुक सह आलोचना, पिलांक कृतित्व, कला, साहित्य आदि सम्मान प्रभृति सुखद खबर पाइपारंती। कर्मक्षेत्र और वृत्तिगत धंदे समय अतिबाहित करिवे। घर पर अलंकार, औषधपत्र और शौखिन द्रव्य क्रय करिपारंती। विभिन्न क्षेत्रରୁ अर्थ संग्रहर प्रचेष्टा फलवती हेबो। आपण निजको खूब ऊर्जावान अनुभव करिवे। कौनसी कामरू आपनको आशाठू अधिक धनलाभ हेबो। लव लाइफ जीवन रे खूब आनंद मिलिबो। आज आपण सकारात्मक भावना रहंतु। काम करबा सहज हेबो। नुआ काम करबाकु थिले बड़को अनुमति नहीं करंतु। जड़े बंधुक द्वारा काम हासिल करिवे एवं आज स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता रही। किछि पुरातन रोगर प्रादुर्भाव वृद्धि पाइपारे। तो जेते भी छोटिया रोगटी हेले अवहेला करंतु नाही।
तुरंत ही तार चिकित्सा करंतु। तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप कौन आवश्यकता थी व्यक्ति को कला रंगर कौन भी जिनिस दान करूँ ना तो कला रंगर कुकुर को रुटी खाइबा दिंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु मिथुन राशि विषय जाना। पारिवारिक क्षेत्र में खर्च परिमाण क्रमशः वृद्धि पाइब। मानसिक अवसाद जो कौन काम उत्साहप्रद होना। जो कार्य भी आज हाथ को ने ताहा संपन्न होबार विलंब देखादेव। तेबे जहाँ भी हो आज आपंकर बड़ू बड़ काम हो। सामाजिक क्षेत्र में सक्रियता बढ़ एवं घर ठारू दूर रोकथिबा छात्रावास रोकथिबा छात्र छात्री मानक पई आज दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हेबो। आज दिनटी आपंक पई मिलामिशापूर्ण ही रहिबो। आज आपण अଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆୟକୁ ଚାହିଁ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣିବେ। କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ତେବେ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଜମିଜମା କଥା, ସରକାରୀ କାମ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ବନ୍ଧୁମିଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସତର୍କତାର ସହିତ କାମ କରିବା ଭଲ। ତେବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଭଲ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଜୀବିକା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୂଆ ଚେତନାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ ଏବଂ କିଛି ଦିଗରୁ ସୁଫଳ ପାଇବା ସହ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ରଖି ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣରୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତାହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କିଛି ଖାସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିବା କାରଣରୁ ସାମୟିକ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାରେ ମନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ। ପରିବାରରେ ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଅଫିସ୍ କାମରେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଦୂର ହେବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଠନପ୍ରିୟ ରହିବେ। ସ୍ୱଭାବ ଶାନ୍ତ ଓ ବ୍ୟବହାର ମିଷ୍ଟ ରହିବ। ଖାସ୍ କାମରେ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆମଦାନୀରେ ଅଚାନକ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଦେହ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ। ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଆଇନ ଅଦାଲତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରା ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆଶା ପୂରଣ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଯୋଜନାରେ ସହମତ କରାଇ ନେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହୋଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଗରିବ, ଦୁଃଖୀ ଓ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରେମ ପାଇବେ। ଅଫିସର ବାତାବରଣ ଟିକେ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଫଇସଲା ନେବାରେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁରାତନ ରୋଗର ପୀଡ଼ା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ ରହିବେ। ଆତ୍ମୀୟମାନେ ନିଜର ଫାଇଦା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଫନ୍ଦି ଫିକର କରିବା ଲାଗି ମନ ବଳାଇବେ। ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରି ମନ ଉଣା କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମେଳରେ ସମୟ କଟାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସୁବିଧାରେ କାମ ହାସଲ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପାଇବେ। ପରିବାର ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବେ। ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଚୁକ୍ତିପଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମିଳାମିଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ନହେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଏଡ଼ାଇ ନପାରି କିଛି ଧାର କରଜ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିବ।
विभिन्न कारण को नहीं मानसिक स्थिरता रहिबो नाही। पूर्व योजना अनुଯାयी कर्म करंतु, अवश्य केतेकांश सफलता पाइबे। भाग्य आपनको साथी रहिबो। आपनकर कैरियर को एक नुआ दिशा मिलिबो। कर्तृपक्षों सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ दिनटी भल। आज आपण निजर कार्यकुशलता वृद्धि करिवार रहिछि। साहित्य, संगीत, कला, क्रीड़ा और चलचित्र रे सुनाम अर्जन करिवे। आशा और विश्वास सहित काम करि चलंतु। साहाय्य सहयोगर अभाव रहिबो नाही। वरिष्ठों सहयोग रे काम संपन्न हेबो। आपनकर मन सामाजिक कार्य करने दिगक लगी रही पारे। आर्थिक स्थिति बढ़िया करने लगी परिश्रम अधिक करेंगे। तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप कौन शनिदेव मंदिर में सोरिष तेलर दीपटी जालतु और कलार से शनिदेव को अर्पण करूँ। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु कन्या राशि विषय जाना। आज आप सकारात्मक भावना रुहतु। काम करने सहज हो। सामाजिक स्तर में आपंकर दक्षतार मूल्यांकन होगा संग को पुरस्कृत हो पारती। आपण ऊर्जावान और सक्रिय रहिबे। आय वृद्धि लगी अधिक स्रोत मिलवार संभावना रहुछि। ऑफिस रे अन्य मानक सम्मुख रे निजर मत रखिबारे सक्षम हेबे। लव लाइफ दिनटी भल। भाग्यर पूरा साथ मिलिबो। पुराना बंधुंक सहित मिसिबार सुजोग मिलिबो। चाकरी पई प्रयास करि आसुथिबा व्यक्तिविशेष को शुभ खबर मिलिबो। तेबे ऑफिस काम रे सामयिक भूल बुझामणा जोगु मानसिक स्थिरता रहि न पारे। आपनकर आत्मविश्वास दोहली पारे। तो आज कहार सहित भी अଯଥା कथबार्ता करंतु नाही। शिल्प, व्यवसाय और परिवहन रे लाभवान हेबे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। प्रत्येक कार्य को सठिक समय संपन्न करी खुशी हेबे। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिबो। मनोबल दृढ़ रहिबो। निष्ठापर जीवन यापन करिवे। धर्म कर्म रे मनोनिवेश करिवे। कर्म क्षेत्र रे सहकर्मी को साहाय्य सहयोग पाइबे। पारिवारिक जीवन शांतिप्रद रहिबो। व्यापार वाणिज्य उन्नति परिलक्षित हेबो। महिला माने गृह निपुण हेबे। व्यावसायिक सफलता प्राप्ति हेबो। विद्यार्थी माने पढ़ापढ़ी को गुरुत्व देवे। किछि विवादीय घटना और प्रतियोगितामूलक कार्य रे सफलता मिलिबार आशा करा जाय पारे। दीर्घ दिन सुपरिकल्पित नुआ योजनाटी करने सकाशे मनोबल काम लगी पारती। उपस्थित बुद्धि प्रयोग करी आपण प्रत्येक समस्यार सरल समाधान करें। सामाजिक कार्य रे अंशग्रहण करेंगे। कौन से बड़ कंपनी सहित सौदा कर सुजोग मिल पारे। आपण निजक खूब ऊर्जावान अनुभव करेंगे। कौन सी काम आपन को आशाठू अधिक धन लाभ हो। लव लाइफ जीवन रे खूब आनंद मिल। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन कला रंगर कुकुर, कला रंगर गाई किंबा कला रंगर पिंपुड़ी मान किसी खाइबा दिंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु तुला राशि विषय जाना। प्रत्येक घटना को सन्देह दृष्टि देखा सह कार्यव्यस्त रही पारती। छात्रंकर लेखापढ़ा प्रति आग्रह बढ़िबो। वैवाहिक जीवन प्रीतिमय रहिबो। किछि खास काम रे आपनको सुफल मिलिबो। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। व्यवसाय विस्तार लगी योजना करि पारंती। मनर इच्छा पूरा हेबो। कौन से मित्र अचानक आपनको घर को आसबे। व्यापारी को आयर नुआ स्रोत प्राप्त हेबो। प्रशासन, साहित्य, सांबादिकता, वाणिज्य और व्यवसाय प्रतिद्वंदिता बढ़िबो। तेबे सामाजिक स्थिति सह अर्थनैतिक अभिवृद्धि घटिबा कारणरू मन प्रफुल्ल रहिबो। आज आपण ऊर्जावान रहिबे। जो भी कार्य को हाथ को नेबे ताहाकु सफलतार सहित संपन्न करिवे। किछि खास काम रे आपनको सुफल मिलिबो। कर्तृपक्षों सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ दिनटी भल। छात्र छात्री माने पठन प्रिय रहिबे। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिबो। समयानुवर्ती होई समस्त कार्य संपादन करिवे। आय मध्यम धारण रहिबो। अपराह्न रे बंधु मिलन संग को भोजन प्राप्त हेबो। सुस्वादु भोजन प्राप्त करिवे। पारिवारिक जीवन रे परस्पर प्रति स्नेह ममता अतुट रहिबो। आपण ठीक समय रे ठीक निष्पत्ति नै प्रशंसित हेबे। प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिबंधक को दृढ़तार सहित सम्मुखीन हो काम हासिल करेंगे। निकटस्थ पाख पड़ोशी मैंने आपण किसी सहायता आशा करि। संगीत, कला, साहित्य और क्रीड़ा क्षेत्र में सामान्य समस्या देखा दे पारे। किंतु सामाजिक स्थिति सह अर्थनैतिक अभिवृद्धि घटिबा कारणरू मन प्रफुल्ल रहिबो। कौन से बंधुओं द्वारा प्रतारित हो पारती। जो कारणरू आपणकर कामटी अपूर्ण रहिजिबो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन से एक अस्तस्त गसर मूल सोरिष तेलर दीपटी जालतु। और आज आप क्या भी निजर प्रशंसा करतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु विचाराशि विषय जाना। जीवनसाथी को देइथिबा कथा पूरा करेंगे। विद्यार्थी को अतिशीघ्र सफलता मिल। आपण मन में नुआ नुआ विचार आसब। निज कम निजे फैसला कर संतुष्ट हेबे। ऑफिस रे वरिष्ठों सहाय्य पाइबे। सभा समिति
କିମ୍ବା ଅଫିସିଆଲି ଆଲୋଚନା ପରିସରରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ, ଶିଳ୍ପରେ କ୍ଷତିର ଭରଣ କରିବା ସକାଶେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସମସ୍ୟା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମୟିକ ଭାବରେ କିଛିଟା ଲାଘବ ହେବାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖୋଜ ଖବର, ନୂତନ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଓ ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯୋଗାଣ କାରବାର ଓ ପରିବହନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ଗହଣରେ ଆଜିର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ କଟାଇ ପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସହଜ ସରଳ ଓ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ରହିବ। ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ହେବେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଗୃହ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ଲଟ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତାହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କିଛି ଖାସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଠନପ୍ରିୟ ରହିବେ। ପରିବାରରେ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। କାରବାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରି ସଫଳ ହେବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ 7ଟି ପ୍ରକାର ଦାନା ମିଶାଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। 7ଟି ପ୍ରକାର ଦାନା ଓ କିଛି ପାଣି ରଖି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା ଘର ବାହାରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭ୍ରମଣ ହେତିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଓ ମାଙ୍ଗଳିକ କାମରୁ ଖୁସି ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଓ ଊର୍ଜାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ମହିଳା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ବ୍ୟାପାରରେ ଅଚାନକ ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। କୌଣସି କାମ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ବିଚାର ଆସିବ। ରାଜନୀତିରେ ଲାଭ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳ ରହିବେ। ମାତ୍ର ନିଜ ଅବହେଳାରୁ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ବ୍ୟୟ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେବ। ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ରାଜନୀତିରେ ମହିଳାମାନେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବୀମା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ମନ ପବିତ୍ର ଓ ନିର୍ମଳ ରହିବ। ସେବା ପୂଜାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ନିଜେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଚଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କାମରେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କବି ଓ ଲେଖକମାନେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପର୍କିତ ଝାମେଲାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ପୂଜା ଉପକରଣ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆଇନ ଅଦାଲତ, ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସଂଗଠନ, ଟେକ୍ନିକାଲ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଲୌହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ, ସଭାସମିତି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ କିଛି ପୁରାତନ ରୋଗ ପ୍ରଭାବରୁ ଦୈହିକ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ମନୋବଳ କମିଯାଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଲାଗି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଓ ଗହମ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମାଙ୍କଡ଼ ନ ମିଳନ୍ତି ତ କଳା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ ଓ ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଧିକତର କାମ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ସଙ୍ଗୀତକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମିଳିବ। ମନରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଉଦୟ ହେବ। ସାର୍ବଜନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା କରିବେ। ଚାକିରିଜୀବୀଙ୍କୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। କାରବାରରେ କିଛି ଲୋକ ସହାୟକ ହେବେ। ଛାତ୍ରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟତା ବଢ଼ିପାରେ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ଆଜି ଅଧିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଦୟାଶୀଳ ହେବେ। ପର ଉପକାର କରି ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଉଦାର ଚିତ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବେ। ଆୟକୁ ଚାହିଁ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କୃତିତ୍ୱରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ସକାଶେ କିଛି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ କିଛି କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବନି। ଅପରାହ୍ନରେ କିଛି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା କାରଣରୁ
प्रत्येक घटना को सन्देह दृष्टि देखिए। परोक्ष शत्रुता और ऋण परिशोध जनित मानसिक टेंशन लगी रहिबो। जड़े अजणा व्यक्ति सहायतार उपकृत हेबे। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी भल। छात्र छात्री मैंने पितामाता को आज्ञा मानि चलिबे। तो आज दिनटी को आपन शुभमय करने आज आप कौन से हनुमान जी मंदिर में किंबा निजर ठाकुर घरे हनुमान चालीसा और बजरंग बाणर पाठ करंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु कुंभ राशि विषय जानिबा। कौन से मित्र सहायक सब्यस्त हेबे। आपनकर आत्मविश्वास स्तर उच्च रहिबो। आज आप ऊर्जावान रहिबे। लव लाइफ दिनटी भल। समाज में मान सम्मान पाइबे। सरकारी चाकरी लगी दिनटी उत्तम। आत्मीय सृजन तथा बंधुवर्ग सहानुभूति जो कर्ममुख रहिबे एवं निजर परिसर में प्रतिष्ठित हेबे। परिस्थिति वशतः घर काम छाड़ी बाहर काम बेसी समय कटाइबे। सहकर्मी माने निजर फायदा हासिल करने लगी मन बड़ाई पारती। आर्थिक स्थिति स्वच्छल रहिबो। स्वास्थ्य भल रहिबो। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। छात्र छात्री माने गुरुजन को उपदेश मानि चलिबे। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हेबो। शारीरिक सुस्थता फेरी पाइबे। कार्यालय रे उपरिस्थ अधिकारी विचार विमर्श करी कार्यमन संपादन करिवे। आय स्थिर रहिबो। कवि और लेखक माने सरकारी स्तर में सम्मानित हेबे। जमीबाड़ी संपर्कित झमेलार परिसमाप्ति घटिबो। पूजा उपकरण व्यवसायी माने भल लाभ पाइबे। आईन अदालत सामूहिक कार्य संगठन टेक्निकल संबंधित कार्य लौह संबंधित व्यवसाय रे सुफल पाइबे। आज आपण निजर कार्यकुशलता वृद्धि करिवार रहिछि। साहित्य संगीत कला क्रीड़ा और चलचित्र रे सुनाम अर्जन करिवे। आशा और विश्वास सहित काम करि चलंतु। साहाय्य सहयोगर अभाव रहिबो नाही। किंतु केतेक दीर्घमियादी योजना फसर फाटिजिवा कारणरू सामयिक मन भल रही न पारे। आज किछि हठात परिस्थिति पड़ी खर्चांत हेबार संभावना रही। किंतु कर्मक्षेत्र और पारिवारिक जीवन प्रीतिपद रहिबो। तेबे कार्यव्यस्तता हेतु किछि क्लेश अनुभव करिपारंती। पुराणा कथा को नहीं अल्प चिंतित होई पारंती। तो आज दिनटी को अपन शुभमय करने आज आप कौन कला रंगर कुकुर कला रंगर गाई किंबा कला रंगर पिंपुड़ी मान किसी खाइबा दिंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु मीन राशि विषय जानिबा। किछि खास काम आपन को सुफल मिलिबो। कर्तृपक्षों सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ दिनटी भल। आपणकर दिनटी खुशी कटिबो। चाकरी व्यवसाय रे आशाजनक फल पाइबे। घरोई काम समाप्त करिबारे सफल रहिबे। आपणकर उन्नतिर नुआ रास्ता खोलिबो। निज लक्ष्य रे नुआ योजना प्रस्तुत करि पारंती। छात्रन को शिक्षकों को पूरा सहयोग मिलिबो। किंतु किछि साधारण कथारे प्रिय व्यक्तिटी सह संपर्क हानि जोगु चिंता प्रकट करि पारंती। किंतु जहाँ भी हेउ पारिवारिक अशांति को दूरेबारे समर्थ हेबे एवं सामाजिक स्तर में दक्षता भित्तिक प्रशंसित हो पारंती। किंतु आज जो भी यात्रा करेंगे लक्ष्यस्थल में किछिटा हैरान हरकत होगा पड़ पारे। तो आज संपूर्ण दिनटी आपण मिलामिशापूर्ण ही रहिबो एवं ता सहित आज आप प्रत्येक कार्य को सतर्कतापूर्ण करिवार अछि। शारीरिक अस्वस्थता जो मन विरक्तिकर रहिबो। कर्मक्षेत्र में कार्य विलंब हेबो और आपण उदासीन रहिबे। आय बाधाप्राप्त हेबो। पारिवारिक जीवन निराडंबर रहिबो। पड़ोशी संपर्क में किछि तिक्तता देखा दे पारे। बेपार वाणिज्य लाभ आशाठारु कम हेबो। बारंबार चेष्टा कले मध्य प्रत्येक काम प्रतिबंधक मध्य अटकी रही पारे। एणे अपेक्षा करने को कही बंधु न पाई व्यस्त हो पड़े। तेबे आनुष्ठानिक काम सम्मान लाभ और पदमर्यादा वृद्धि पाइब। आज आप ऊर्जावान रहिबे। जो भी कार्य को हाथ को नेबे ताहाकु सफलतार सहित संपन्न करिवे। किछि खास काम आपन को सुफल मिलिबो। आज आप ऊर्जावान रहिबे। जो भी कार्य को हाथ को नेबे ताहाकु सफलतार सहित संपन्न करिवे। तो आज दिनटी को शुभमय करने आज आप कौन मंदिर में लुहार कौन जिनिस दान करूँ जहाँकि मंदिर काम आसुव। एपर किसी वस्तु दान करूँ। यह आपण शुभ सब्यस्त हो।